de ko ka ba da kuma salman ne wala ka yi atraji ba ba yi dilula ba kuma ba wala ta bo le ta bu ay ko de ni ambo ka amba ina ala pe ay kuma pa mu ko anga ja ambo la ba an ko yuna no ni ba an wasa ni kala ni te en kala ni to tuti mais ba ba ka ma te ni da pe diluna ne ta ka ta na ka ma mu ce si islamia avec dina avec bokatena avec ablado avec farado avec sali suradon avec farado na so ko kiti be turu bina ba fe ka mo ko ta gara ni ala ka ba ka mo ko ko salamu alaikum wa rahmatullahi akakuma nyana kusobe ko angana me kuma kan o kan ko amba fa e fatiha e jabidi fatiha e jabakuru sabade fo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا إكان كندا الصراط المستقيم صراط لني أن صراط تنصرا صراط الذين أنعمت عليهم ويسرا وي على النعمة منك ولو درب كسلا هرلو ولو دي بسنيا فنكا غير المغضوب عليهم على فن منهم كرب إفلا كودي فني ولو سندالا Mami bi take dine baray wajuli baye dine baray ka musa kauna girun ke fambe ayrete fatiha lo ati la ilaha illa nyini kalon asali farlaw atalon ati dine nyini kalo we dalina de amba fo mo filon ka so amba fo de mo fil mo tunni wote mo fil ala ya faga ban rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana donc amba kay yede ma tunne jonye mami ngonte dine nyini kalo mbeto tunu kono nta tunde ko ma fein long ntora tunu kono mba fa kata dugula madugo yoro long ima tunu wa dine fana ma nyini ka long nte la ilaha illa nyini ka long nte tawhid nyini ka long nte hali fatiha karanto koro nyini ka long ay ban te ka dine nyini ka long memba ke en confession itle way dalina ododi wala way mo tunu de غير المغضوب عليهم على فن من كرو ودي افركم من نيا لون كتلك ما بركه ويا لون ويا لو كفاله كو يتني كتلك يباما نتاو كما ولا ما دو سرنيا كما كتيلو كي بانغا تافه كوندو كما وي وال دونك يو كما سلمان دوي ويو كما بني صلى الله محمد با ايمي فوني امبال مشيكا كما لا امبي على تنو chaman be bola fonyo yala sisa ere kafle sunna karamo bambe keneka anga dina mo ba fla fla ni kanya nimbe sunna karamo bawde alloni kala bamunu bebu lo mali kono ya ambe tama kata nyon segere hali kunu ulu fla bora nefe ne fana be bu fe no andla kata jara fa ka misir la no antara jongo fe no ambe kanka do nyon na sisan no de fa ko doni balle bolo sansa ale jaram fe doni balle bolo an karamo be ka fara nyon ka be anya doni be takala le kumbimina adungo kaba ke fana ta hala me kabina adu organiser amata nyon soro ayba arbuna mayiga ka yoro la amata nyon soro no apetla ka de la be ko fe sisa karamo be munu ba fe ka be do dakale fe ha mais do kan na fatula karamo be nu yo ma be comme ye bien que ko soro parce que ka olu be kalo min ka ko mo be la ka somula adamandula donc ala ka udema la jara no te ni leçon de adam na fle kene kan yeta no te ne be kuma ni faraya chumina ne ka fare kuma kono chumina no ha obe ya fama de aman no de mais ambe jetunya kan min ka gele yimi fo tiado abanna setu ala nsa ko ka fo no ala sa ko ka fo abanna ambe do de kala kan nyonyo na chaya kada mo che yimi fa no to do ha itle ni chenya ben flari itra ma jona ka to be yelabo abe kan be fara nyon ka 600 abe kan be fara nyon ka isunna mo ifa ama mo bo mo la mo to ko la ilaha illallah muhammad be muhammad de ko islamaya balmaya bodi masano ma en ka tasra kelen balmaya no ngode ko tija am tasra kelen balmaya no do o de jigina o har ma de tasra min law yerede mais ala min ji woto ko islamaya aw ye min glan aw yereya o yawde law yereya kat la ka to do law yere o sega blala ta no law do am ko be karam wala min islamiyya ukhuwatul islamiyya innamal mu'minuna ikhwa al muslimu akhul muslim islamiyya balmaya ala bo dorne fle mais am tasra kelen balmaya ala kam ko foyto la ni yo kedron yo ko si yarama ala kam bere jelende ma am bi ala tan yemi fo ba fa alhamdulillah be on be sirakan ma man no de aman no de sabu ya chama be mba sumaya min ba sumaya ko sobe ala ka andme sallallahu muhammad. Durant la conférence, il est fait mentionner que l'auteur de pas pour faire.
taara dɔw ɲini ka fɔ ko dɔnnibaga ko don donc an ka bi tile la dɔnniya sugu ka ca wa ne yɛrɛ tuma dɔ la mɔgɔw bɛ message ci ma ko papu ka message de ye i ka partage i ka a kɛ a di mɔgɔw ma donc ne bɛ fɛ i k'a fɔ an ɲɛna Mali la yɛrɛ dɔnni suguya ka ca donc an kan ka mun de kɛ o suguya ninnu na en tant que musulman, est-ce que an ka o dɔnni ninnu jateminɛ ko dɔnniya est-ce que an ka importance b'a di o dɔnniya in ma ne ka question ye o de ye. Tiɲɛ ye kɛnɛ kan e b'a kɔnɔ ko nin fɛn in ka ɲi k'a sɔrɔ poison yɛrɛ de b'a la i y'a faamu sani k'a fɔ k'i bɛ conseil di ne ma wala k'i bɛ n bilasira o sɔn ka Muhamadu la fɔlɔ ba o de ka gɛlɛn ma sɔn ka kuranɛ la o de ka gɛlɛn ma n ka diinɛ surusu y'o de ye fɔlɔ sɔn ka ciden na sɔn ka n ka kuranɛ la sɔn ka diinɛ la mais e ma sɔn ma k'i bɛna conseil wɛrɛ di ma n mago foyi t'o la ɲɔgɔn janfa belebele de bɛ yen n b'a f'i ye e bɛ se k'a ta k'e bɛ ne bilasira cogo di i ma sɔn ka ciden na i ma sɔn ka kuranɛ la i ma sɔn ka diinɛ la e bɛna conseil wɛrɛ jumɛn di ne ma nin de ye kuma jaabi suruma ye aw b'a jɔ tan waati sera salala muhamadi a ye duwawu di alimabaw bi yan o ka duwawu di ne yɛrɛ ka base ye i t'a sɔrɔ o y'o bila kama parce que a fɔra de al-ilmu wal-amalu wal-ikhlas seku yɛrɛ da se o ma diinɛ kɔnɔ fɛn f'i k'a ɲini k'a dɔn de diinɛ yɛrɛ bɛ ɲini k'a dɔn de hali n'i b'a la bato f'i k'a ɲini k'a dɔn mais o y'o bila déjà mais ka sɔrɔ n'i y'a jateminɛ n'i ko a maa kelen na fɛn fɛn ma olu sanni ka jarabi dɔnkili k'u k'a fili u b'a ta daminɛ f'a laban foyi t'a kɛ mais e yɛrɛ ka seli kɛcogo e m'o dɔn kabila i t'a dɔn o b'a la i t'a dɔn i t'a fataw dɔn donc i bɛna ye k'a fɔ a caman bɛ yen silamɛya diinɛ u b'a da o b'a négligé donc an balimakɛ bɛ kɛnɛ kan ani an kɔrɔkɛ ani an ka sefu a Cheikh Abubakar Yakubu Dukure donc dakuruɲa damadɔ b'a bolo k'a lase jama bɛɛ lajɛlen ma an bɛ micro sɛbɛ ale la o kɔfɛ ka dugawu di alimami ma ka kuma kuncɛ inchallah. ka ɲini Ala subahana wa taala fɛ hali bi sigi min kɛra bi kuma minnu fɔra kɔnɔ k'a bɛn Ala sago ma k'an bɛɛ nafalan bɔ a la a dabɔra kun min kama n'o ye jɔn bɛ se ka kɛ Ala teri ye cogo di Ala ka waliyu ye cogo di an si kana bɔ yan ka sɔrɔ an ma kɛ jɔn kunnandiw ye Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye kuma minnu fɔra kuma barikama minnu fɔra a faamuyali Ala k'o nɔgɔya an ye ka se ka baara kɛ n'a ye k'a tɔnɔ bɔ diɲɛ ani lahara Ala k'o nɔgɔya ne na o bɛɛ lajɛlen ye hali ni ne ka sigi danna n nana sigi laban yɔrɔ nka danna seku ka fatiha laban tafsir min n'a y'a di yaasa k'an balimakɛ jaabi hali ni ne ye taa dan n'o ma ne ye min sɔrɔ o la o ye ne nafa parce que don o don tulo bɛ taa kalanso nin sigi ɲɔgɔn ne dalen dɔ la k'a fɔ a seconde 5 walahi nafa b'a la n'i y'a lamɛn ni hakili ye k'a lamɛn ni dusukun ye an bɛ tafsiriw mɛn don o don صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب a bɛ fɔ k'a teliya Ala hinɛna mɔgɔ minnu na Ala y'a ka ɲɛma kɛ mɔgɔ minnu kan ayiwa Ala dimina mɔgɔ minnu kɔrɔ mɔgɔ minnu tununnen don mais an bɛ tɛmɛ mais seku y'a wɔlɔwɔlɔ cogo min kabako dan don yani غير المغضوب عليهم n tɛ segin a kan mais Ala dimina mɔgɔ minnu kɔrɔ a ye kɔrɔ jumɛn fɔ n'an y'a kɛ examen ye sisan an minnu sigilen don an kan ka segin a kan seku ye jaabi min di maa min bɛ sɔn k'i tɛgɛ kɔrɔ ta a bɛ sumaya a bɛ caya dɛ yalɔ a ko wala dɔɔnin na minnu fana Ala k'olu tununna seku ye jaabi min di a bɛ hakɛ to dɛ jɔnni b'a dɔn k'u tɛgɛ kɔrɔ ta wala dɔɔnin na kɔrɔ seku ye jaabi min di a y'a hakɛ to yɛrɛ de bolo maloya t'a la dɛ a diinɛ kɔnɔ ɲini don koyi ne kɔni ye dɔ faamu a la ne tɛgɛ filɛ nin ye parce que an tɛna an sigi wajibi yɔrɔ la ka to k'a fɔ a diyara karamɔgɔkɛ kuma na a diyara mais e yɛrɛ ni mun bɔra yen mɔgɔ 2 de tɛgɛ kɔrɔ talen don mɔgɔ 3 4 denmisɛn don ayiwa a bɛ ka caya alhamdulillah ni hali n'a danna nin nafa ma o ye ne wasa la bon maintenant ne nana ni masuw ye bi komi bi i ye wajibi siɲɛ 2nan ye yan parce que an bɛ fɛn fɛn na fɛn 5 de bɛ a bɛ fɔ ma kuliyatul khams fɛn 5 diinɛ fɛn fɛn nana a kumana kan ko adamaden k'i jija i ka tanga i ka diinɛ b'a la i ni b'a la diinɛ kana ni ɲɛ mais diinɛ kɔfɛ k'i k'i ni tanga donc ne tɛna kuma jɛnya banajugu min bɛ yen o donna wajibi kɔnɔ n y'a ye k'a fɔ dɔw tɛ k'a jate mais ni seku ko a bɛ kuma kan Ala ye mun fɔ a la kira ye mun fɔ a la diinɛ ye mun fɔ a la n ka ni tanga a bɛ caman fɔ a la wa masuw b'a yɛrɛ de don mais bi an nana ni masigi dama dama ye bi 3 bɔ an b'a daminɛ k'a di maa minnu bɛ aran fɔlɔ la sayi e ka masigi filɛ
cameraman yɛrɛ Mashallah. Saya boleh rekam masjid lah. Syekh. Mashallah. Saya ini donc ab sega na mene ka adim bo voilà donc nenu kundu ala kambe kishi kambe tanga ala kanu tanga wa ka dawana alhamdulillah o ko man livre de madame na ko tori mo no livre ni na o ban de ka loni profond yoro ka doni famala loni san fela be loni profond be bon an karamo yorde kan ka nyasi o yoro la kosobe o ado fleni ye ato ko falsafa tubni tufail ibn tufail ka philosophie ale duna kabako bawdodi min ya adlan ato abdul halim mahmoud o misr azhar cheikh bakro dodi bon lui karamo ye minu toujours beta profondade il faut qu'on gagne parce que tu n'as pas indi non tu n'as pas indi un exemple du kachayao nyak se fleli kela kasoro nyak sete yorombe fleli kela dugulendo akono dafle kumala kenemala tede kana tambe de sanfele la fembe nyaro dugulendo dafle kumala me yorombe kumala be konale klo fle meli kela sanfele tede akonna de be meli kela aw ya fembe nyaro dugulendo harama dembe fembe lana hakili minye o hakili yirete ye ere na afrika komba ka itese kala dugulendo yirama donc haramadin ka haqiqa famba be dugulendo ni tambe pe di sanfela la dron amba fi ibina chamake mankana fitna bina chaya kasro tinya tigiti mankan wala ni falsafa ibn tufaili de ka munu secret de ben kono sirru dawaran cercle o secret de ben kono ndafa ka timoga ni ba fe ka lo kitabu be ka da be mani e be fe mo ko kam ni ala ka edde dal ko bitna kono dan ti lonna de aywa o yo suru mani nenya at-tariqu ila Allah misra ka ko karam ko ko ali juma ali ñu ka mufti diyari al-misriya ali juma ay kitabu do la at-tariqu ila Allah ni fana be waliya sra de ni waliya ko re ka sra min bi ta ala fe ni ni karandron abi la gafiya ko sobe ni fana do fle ko fiqhu salikin munu me tamaka ta ala fe o loni famu yali ko dima weni ni to al haqqul mubin tiyami be kene ereka aka do me fe baba kuno de boni to ko haqaiqut tasawufi sufiya haqiqa ani sufiya munu banga jamana ka bibi na aka jakum sanglo du kolo ni to ko a haqiqa de haqiqa de ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam aka côté spirituel o de sofia haqiqa ala kira côté flare tumbala aka kene kan côté anaka côté spirituel côté mi abadu skunya si ala la ka kuma ala fena adu skunya yoram no beta a cœur fait o de côté spirituel ye yoram beta kene mala fait kene mala kuma ko mbesi ko kuma ni bloqué ta keta o ye côté ala kira ka côté zahir de bon qur'ane yere kono ala ka fo muhammad ne ala ka maqamul mahmudu dima annabi bebe nyabi fe maqama min kama la haralon amadi ala krama kote kene marga bada ibolo ke tay ko yukulo ke tande isenke tan non kene mala inte few fodi haqiqai ala abi fi kawli dugut la fede kan skunya si ala la ka ala wele ni yore ke muhammadu kawli dugut la fe mo be sunu galat mamina kiri skunya si ala la wajhatu wajhiya lilladhi fatara samawati ka kuma ne ala fe kambatu dugut la fe ni qur'ane ye otma maqamul mahmud be dima maqamul mahmud be di ala kirama ka sabiya ka ko spirituel de ma ka kene kan potente وقرأنا آية جمعة على هو من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل سوف لو دفع فتهجد ولي كسوف سلك سنوى كوفي ما هو سنوى كوفي محمد ولي نيكو بايدة على كسوني بريبري فامبا بيبي كم هو سنوى كوفي ولا أكاترين كان أودلا بين الديما يورني كده سيسا ومن الليل سوف لو فتهجد ولي كسوف سلك سنوكا كوفي به ني قران كراني فوكا قران دي كران فلا ومن الليل
fatahajjad bihi nafilatan laka iko ki kan nafila muhammadu iko ki kan nafila asa adoro an yab'athaka ni ala bin ilajo ya lahra long maqaman mahmuda jorola annabi bebi tanu joro mi kama bebe nyabu fo joro mi kama meno joro dima mais obedima pourquoi côté spirituel kene malainte donc ala kira côté spirituel wal yubaw taro de fait alors non taro bo de fait arifu no taro de fait ibn qayyim ya kitabun dilawdi kama kitabu to madadij salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ali kitabul hijratain redi ya bedajlen plan ali kitabul fawaidi nimbay ala kira côté spirituel ale bazero de ka donc sunna rek sunna lomba ni tarafo profonde be basé ala kira côté spirituel de ka wodi ya to te batra koy ibn taymiya yere joro badikula akanya na yakono kitabu do be nana أكلا أفلني طب القلوب عند الإمامين الجليلين ابن تيمية الحراني وابن قيم الجوزية طب القلوب كود سكون فرع أقوم فهم باب سكون دكا ابن تيمية يمون فود سكون نيا ابن قيم فود سكون نيا دون سنة مو كون نجري دون دينك ما تشارا بي كتابون من تانغتا نون دفع حقيقة بنون دي كونون يكاكي سنة موية كاكي نورو موية كاكي نورو موية كاكي حقيقة موية هذه السلام كبير توقع بفهم بفهم أبي سرو يكوتو من تسا يتاروفي يكوتو من تسا ودي ني هل نابي سا يسالين كوفي كني ني مغسرة ني تسا ني بتاع فيدي فرقلو بتاع نمان يروق ولا سيأكو رجما يكو فين فلقا سيباري كابون يغونا فرقلو أني ني كا سيباري ني بتاع سانفي farikolo beta bila dukolo jukoro saya koro de niye donc ni masa tarade atalen ko fe ala fe abi laban ka sawa o ya de makumay mais saya ke ko ko ni sara folo abi ta ala fe da masa folo ala atalen ko fe ala fe sa 100 millions ko fe sawa 100 milliards ko fe sawa ala bena be fa de wa min gen tolo da fe kan da do la kramo ala kalimani adam marahil salikin ifana ibn qayyim ka kitabu ñu na do de نية التصوف الإسلامي بين السنية والتطرف صوفيا السنة ما كسكا لون أني أسكت وبرم بين السنة نين كتابون نفاق بفوق نماتي بس كان نبي تمسا كانيوما نجوما بنيونا كان بلا قصي ابن تيمية موكي كان بلا قصي ابن قيم موكي كان بلا قصي ابن رجب الحنبلي موكي كان بلا قصي الإمام مالك موكي نو كان بلا قصي شافعي موكي شافعي كبيتو بيا كم يتانتمولو أي بيتو دا بيتو من كما كبوكوسوي donc anyuman bi ajuman bi bon ni qaradawi ka kitabu yakun fi tariqi ila Allah al hayatu rabbaniyatu wal ilm qaradawi ala kasra qaradawi ala kasra fana tara côté spirituel le fait et fana Saïd Hawa mala sawa Hafid don dal ustad Saïd Hawa wala Saïd Hawi adan dema karankalaw akin bi ko hakin fatha bula wa unsa Hawi كل بالي ولا حبي بون سعيد حبي اي كتاب لك تربيتنا الروحيه ني كتاب فصلنا او بين دنيا هل دي باك تشوكو تشوكو كاسا نمسرو يكي شي كان نكرنا ابي تاني كوت سبيريتشيل لا بي بوني مانكان جاماينا مانكاين بيبي سان فلاين دي لاكوا على كلمه يا دم ني فنا ابن الطفيل كتاب وريتوني قضايا ومواقف ني من هم اولياء الله اولياء الله بي او كونفرنس ميم كودني من هم اولياء الله على كاولياء يجون ابن تيميه فني كتاب لا كو اولياء الشيطان اولياء الرحمن واولياء الشيطان يا فنجمان بي فنجو بي نونو وليو بي كوي ابن القيم ابن تيميه اي وليو بو ابن كتاب بيانو ابي الشيخ عبد القادر الجيلاني كما كان سبي ابي باجي كلينك اولا ولا لا ابي تلاقى داكو الشيخ الكبير mais an ka bitaw te nu wali nu gusi utu bunya la e be jongo sisan i ka sheikhu ba be mamin bunya subhanallah abe tibul qulubi kono ya abe fatawal kubra kono ya abe abdul qadir ta ko atoma ka bunya do la ka minyon ka to ka sheikhu bawdo ka faruka mais bitaw be kan ka nu gusi ko kafiru do mushriku do o dia to bitanu an kan ko salat yala an ka ta sunna forfo lama salafu salih ulu tay o de tinyai المام بريك نتلوتو ودي تياي ابي من بين من كان بين بيبي نوتا تياي دي على كلمه يا دام نفنا مصر كرم غباد الشعراوي محمد متولي الشعراوي علي فنا يقول لك رحلتي الى الله كو عليك تما كتعالى فيه ما ولي يكرم غباد كان كيرينك اسكن تما كتعالى فيه امي واجل من كروتري اسكي كتما كتعالى فيه يسرا يركر كما يدل مفربي اسكي تارو سرا فيه يا رحلتي الى الله ديسان اسكي على كان يقولنا تشايا hakilla am saka doni mun foka surunya ode niye
an balimakɛ Faruku Jaabi a ka baara nɔ ye la a bɛ fɔ Amérique jamana k'a ka baara nɔ ye la teriya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ Ala de b'a hakika lon an ka teriya kɛra Ala ko de kama n y'a kofɔ Jara yɛrɛ ale bɛ sigi Kati de duniya lɔnnikɛlabaw dɔ don Mali bɛ gosi ni maa mun ye o don n'a taara Amérique a bɛ kunbɛn cogo min an b'a kalama alimami don farajɛw bɛ tile k'a ka conférence lamɛn de donc ale teriw de bi a jɛɲɔgɔn de bi yan nɔ fanba bɛɛ ye docteur de ye ɲabula ta président filɛ nin yan balimaw filɛ sigilen a fanba bɛɛ karankɛla dama tɛmɛ ninnu tɛ tromper dɛ k'i bɛ taa ninnu sigi k'i bɛ conférence k'u ɲɔgɔn cɛ n ka cɛ i kɔgɔlen tɛ i lebudon de y'o ye aw tɛ farinya dɛ ayi ka taa docteur sigi k'i bɛ conférence k'u ɲɛna e yɛrɛ labɛnnen tɛ i malodon de y'o ye donc an b'u dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye u k'i cɛsiri ni ɲɔgɔnna ka caya Jara ninnu i ni ninnu ka bɔ ɲɔgɔn kalama a ka di ne ye n'u ka bɔ ɲɔgɔn kalama an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na Faruku ka jama a n'an ka jama an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na a bɛɛ bɛ de bolo sisan i cɛsiri ustaz Ala ka n'i dɛmɛ nin ko ye Ala ko de ye Ala y'an bɛɛ wasa ɲɔgɔn ma bɛɛ an si donnen ɲɔgɔn na an kelen o kelen wasalen don an ka yɔrɔ la an tɛ dulon ɲɔgɔn na an ka nécessaire bɛɛ b'an bolo mais n'i y'a ye i b'i ka bonya to yen ko fɔ Ala k'an ka bɛn min kɛ i bɛ Ala sago de nɔfɛ Ala sago bɛ yen k'i yɛrɛ ka sago to yen ka n'i ka bonya filɛ Ala sago filɛ an b'o de nɔfɛ sisan nɔ vraiment i ye min fɔ Ala ka dɛmɛ kɛ n'i ye siɲɛ fila de bɛ nin question in poser han n'i kɔlɔsi han salala Muhamadi ayiwa a ye dugawu di an